салом алейкум дӯстони азиз, субҳи ҳаматон бихайр шудӣ бошад. Инҷода ма саҳар кати чалпак пухтистам камтар. Нон гӯем кам мондагӣ буд хонада. Нони хунук буд. Ҳамуда гуфтам вай кунам чалпак пазам камтар барои субҳона. Тарафҳои бегаҳда баъд хамир мекунам, нони гармак мепазам. Хамири шама ранги хамири ҳамин нон мекунам чалпакам. Камтарак рӯған, об, намак. Вай орд кати тамом. Мулоимию сахтишам ранги ҳамин хамир мекунам. Неки бисёр дамаш наметиям. Ҳамин 10-15 минут меиста. Тамом зуволача мегирам. Тинукада пухтан мегирам гӯем. Аяче тинук мекунам, як тараф мемонам, айс пухта гирифтан мегирам. нами хер дар бораи бачаам камтар хостам фаҳмонам шумода. Бачаи ма гӯем 4-солаю 5 моҳай. Ҳами сол шид. Ман мегуфтам ҳоли соз мешава, и сол соз мешава, вай сол соз мешава гӯем. 2 сола буд. Бачаи ма худаш позна рагашт гӯем. 1 солаю 5 моҳагишта рагашт. Беҳад бачаи вай буд. Шитала буд гӯем да, хеле вай буд. Сахтак набуд бачаям, хеле мулоимак буд да гӯем. Фарбияки мулоимаки вай буд. Баъд бачаи ма ҳам тарсидагиай. Ҳамин дасташи ҳалол кардем 1 сола гишта. Ҳамунҷа ма фикр мекунам тарсидагиай бачаам. Баъд хулосаи гап ки невролог рафтем. Невролог моя гуфт ки шумо бояд а 1 солагӣ меомаден. Хай ҳозиам дер нашидаю. Серано агар а 1 солагӣ меомаден мега хела гӯем кӯдак майда буда гишта лечени мекардем дарав мумкин соз мешуд. Озяки хела мақсад вай мекунем мега да. Раҳора хела месанҷи ишу ҳар хел лечения вай мекунӣ ки баъд мумкин яхелаш вообще фоида накуна, мумкин яхелаш залал куна кӯдак да. Мо намедонем мақсад организми вай чӣ хел принимат мекуна. Ҳамуда ма вай кардистам. Гӯем фаҳмишаш намегира кӯдака бисёри гапода. Яхе гапоя мақсад павугиди вай боша мефаҳма. Например гӯем ки биё ман телефонам метим мультик мемонам гӯем давида меоя ё ки биё меёрем берем бугум худаш мерава дав куркоша мегира меоя мега рафтем да хурсандӣ мекуна. Агар ки гӯем нодир нак мақсад ягон чизе вай нак ҷазир нак ё ки вая равай кухни сачоқа биёр например ё ки ягон хел гапоя гап занамаш гӯш намекуна. Ба кори худаш авора мешава. Гапзаниш як 5-6 калимая мега. Ҳамин Нозия мега, бачаи ҳеварма Муҳаммада мега, дада мега, бохай об, чӣ мега бом торт мега, торта медона. Дига намедонам. Макам гапои дароза гуфта наметона. Гапои ами коротки гап мезана тамом. Гапои дароз ба фикрам қийтарай. Гуфта наметона. Айдаҳанаш намеброя. Баъд ягон гапш боша ами лави домани киртам кашола карда мебара ё ки худаш мерава мегира. Ягон чи хурданӣ боша мерава худаш мекуша халденика мегира ё ки например авқотам мондагӣ боша дамон дек мерава лагана монда қошиқа гирифта худаш авқот мекаша худашда резонда намега о чабиё наметона гуфта ба фикрам ҳамуда намега мерава худаш мекуна. Барои ҳамин ма гӯем зиқ шудам хела дига гуфтам мерам аку чи лечени гӯя назначит кунан мекунем. Баъд бисёри баъд психай як гапша нагирӣ дига ҳамин хча бозичоя исм мепартоя дара исм мешапа гӯем ҳамин нервиняй гӯем проблема бисёра да кӯдаки мада. Барои ҳамин ман рафтам 4 сол 4.5 сол қариб наистодам ки камтар беҳбудӣ мешава соз мешава ки сол то сол безепштисе состоянии кӯдак. Уже ма дидестам ҳар рӯз ма қатинам мебинам. Та қатиш заниматся кунам да хона вай кунам ягон ёрдам намекуна. Чиха игрушкову чизошам хардем. Гӯем камтар бозӣ мекуна. Инавози бозӣ кардеса ба ҳоли худаш гаштаю. Се равно
اینا داداش اومد گفته خرسه میترسه. را دراوی کن. این نمیخه خلاصه گفت. بعد بسیاری گفتن دورو یا نشان تین راستی که به نزنچینی دکتر یکم خیلی چینی نگیرین. من میترسم در دورو نشان دادن که یکم کس گیره و کودکی یکم کس ضرر کنه. لوچی روین سپیشالیست بینه چیزی که نزنچید میکنه همونا بعد کودکاتون دا گیرین. ارگانیزمی هر خیل کودک هر خیلی گویم همین پرسیدن که یکم خیلی الرژی داره یکم خیلی وای داره گفته همه پرسیدن با همینای نزنچید کردن. ممکن یخی کودکی مقصد دیگه کودکات دیگه چی نزنچید کنن. ای سستاینی کودک نگاه کرده وای میکنن ده دورو وای مینویسن. یک تابلتکا و یک تا укол مود نزنچید کردگی 10 روز уколай таблетка намедонам ки чанд қайки оли брам пурсам чанд қайки вай кунам гӯям чанд қайти амуқа вақт метием барои вай беҳад бисёре ва фикрам 2 моҳ 3 моҳ да моя мерасад. як таблетка 4 палақ када як парақша метием да гӯем саҳар бо як парақша обед абега ҳам хеле. агар кудакотон ягон хел подозрение амин модар уже чувствует мекунад ки ами кудаки ма чизеш не то да гӯем мефаҳма уже ма ай майдакиш мефаҳмидам не ки духтуро мара мегуфта не кудак созай 100% ма ҳама специалистои сари вақт мегузаштам ҳамаш соз буд не ки ма ягон чи нагуфтам ҳам ме мегуфтам амин чизеш не то чи хел ранги дига кудакон нестай мегуфтанд ки не созай кудаки шумо мақсад ягон проблема надора оста оста ёд мегира гапзания бачаҳо ҳам хеле хулиган мешаванд ранги духтарон намешаванд. хулосаи гап инам хеле барои ҳамин маку ами як курс лечениша гирем бо мебинем дальше чӣ мешава. инҷа дар шавҳармаи вай омадан ай магазин саҳар барвақт кор мебиравам баъд завтрак да меоям. ами хеле торти гирифтам барои завтрак ами колбасаи халялни барои субҳона ами хеле як дучима дачеда гирифтан ман тайёр мекунам. ами торти медовӣ гирифтан ҳа торти нағзи сочне як бор ман худам гирифтак будам вай буд безе буд қоқ буд чи хел буд ира овардан ман гуфтам чӣ ба медовӣ гирифтин безе бай гуфтам ки не мулоима ки хушрӯ буда ина. намихе духтаро умедворам ки ман шумо да камтар фаҳмондам ягом чӣ фаҳмиден ай гӯем вай ма ай гапои ма ай ози ма ҳамаша вай мекунам субҳона мекунем кадоме ки хурдеста иштиҳои таом модам иштиҳои таом духтаро ҳамада ҳамин бачаи ма бисёр нағз мебинад торта ҳози бо тарафҳои бегаида ягом чӣ пазам бо шумо да видео мекунам. шом бахайр дӯстони азиз инҷа да ма бегаҳда камтар гӯшбуриён карданiyam гӯшта майда кардам хе тайёр кардам пиёзам тоза кардам озӣ вай мекунам реза мекунам як 3 дона 4 дона дига майда майда картошкаи вай гирифтам куби када медодам вақте ки уже ҳамаш паза гӯем гӯшт тайёр шавад баъд як 20 минут пеш аз тайёр шиданаш картошка медозам куби када чтобы шираи ҳамун картошка маззаш ҳамин чида бирояд гӯем. ҳози ма сар мекунам бо ман бошед дӯстони азиз. ҳар кас гӯшбурёни ҳар хел тайёр мекунам ма тарзи тайёр кардани худам нишон медиҳам ма чӣ хел тайёр мекунам.
روغن میاندازیم. روغن گرم نشیده، سخت گرم نشیده روغن. گوشت میاندازیم. چی میگی بچه؟ آره کشوده. از میباندیم بچه. کشودگی کشویم باش. ما کمتر تفش میکنیم. یاد بار تفش میکنیم کمتر فرق میشه. بعد از ما تیز گوشت وای میده کنم پیازه. بعد پیازه میاندازم. نه پیازه من خیلی میده کردم. نه غوصی باد نه تنکی باد بیم. من خیلی سریع میده شون کردم. این وقت مامان که صحبت چیکاریم کنار نمی‌دونم. را بازی میکنه بچه. اینم خیلی خاف میکنه. از این کمتر دیگه و بریانش کنم. همین خافش گم میشه. بعد وای میکنم. بعد پیاز میاندازم. این بخوره نمیشه. اما خاف وایش گم شید. اخو پیاز میاندازیم. پیاز آب شده میره برای این بسیار وای کردم. من بکردم من پیاز استرخای با مزه. کم تفت خوره بعد کلافری وای بالگرسی پیرس میاندازم. من کارتوشکای خوبی کردم میاندازم. همه‌شون رو تفت میکنم. یک کیلو آب میریزم دمش میکنم. دمش میکردم یک ساعت در پاس میکنم غذا یک ساعت میشه. دوستانی عزیز اینجا وای ما تیار شد. اقوت ما تیار شد. نانو ما پختم. منم خیلی 4 دانه نان پختم. هم خیلی ملای ما که خوش رو آمدن. نبینین همه کارتوشکا و وایوش پیازش آب شده رفته. نمی خیلی شیره داری خوش رو آمده. همین وای کتی تیار کنیم. همین ریسیپت کتی حتما شما در معقول می شود. راستی گب ما اگر گوشت خالی خچه تیار کنم سر و دیلم دم میزنم. نمیتونم خورده. برای همین ما سیر پیازه که سیر گوشتک میکنم آودارک شود. щоб دلگیر نشوده. بین گشنیچی وای کینزه میگن. گشنیچی تاجیکی خدمان майда кардам. پیاز майда кардам. پیاز سفید برای украшение болош. бо инҷада майда кардам برای уксус кардам мондум. шавҳарам ҳам хеле پیازی уксус дора нағз мебинад. برای خودمون کمتر پمیدور майда کردم. بودرینگ نبوده خانه ده. اینم خیلی گوشت بریانی ما تیار شد. گوشتش به حد ملای ما که خوش رو آمده. مزهش هم به حد نغزه. دوستانی عزیز رحمتی امروز با ما بدین تا ویدیوهای آینده. خدا نگهبانتان.